Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Honourable Speaker. If you'll allow, as the first elected woman from the KP in the last 76 years in the history of Pakistan in this House, as well as given the dubious honour that I've not been allowed to speak on this very same floor for the last 4 months, I hope you'll be a bit tolerant and stand with me while I speak in 3 different languages, the last one for my own particular constituency. Honourable Speaker, the reason I decided to speak now, the honourable colleague who spoke just before me is somebody I consider a friend. Her father was an honourable colleague as well, and somebody I respected immensely. The reason I speak English, Honourable Speaker, is that unfortunately the elites of this country consider anybody who doesn't speak English as filth. Those of us that do not speak the language of Karachi and Lahore are relegated to the masses, the awam, as if it's something to be proud of. Would you believe, Honourable Speaker, this entire August House is so honourable, it is so just, that when I was abducted from my house on the last day of the 9th of August of PDM's government, not a single woman in the parliament, whether it be these big names from People's Party or the Noon League, not one person spoke up. That how can you abduct someone? If you arrest me, absolutely fine. Even then I had some, let's say, leverages, but I didn't use any. I had nothing to hide. When I was picked up, I was told a couple of things. That we would like you to join Bilawal or Mariam's party. I don't know who this we is, but they were wearing masks. And they said, we would like you to join these 2 parties. And I said, unfortunately for all of you, I'm far more educated than Bilawal and Mariam. And I'll be damned if I ever sit with them. I have immense respect for that side of the house. I have friends there, I have brothers and sisters, I have relatives. But the leadership, Mr. Chairman, I'm afraid the morality is less than 0. And I'll tell you why. My mother has nothing to do with politics except that she voted for me once. The women of my family, the women of Shehryar's family, of Qasim Suri's family, of Zartaj's family, of Aisha's family, of Anika's family. My sister here was a bit upset about the bangles that Asad Kaisar Sahib mentioned. Does she realize what our women have been through? Not only were our bangles taken off, our dupattas and our clothes were taken off. Shame. Who is going to pay for that legacy, sir? So let's not proselytize about who's more loyal to the king in this particular world, and that king being the women of this country. Honourable Speaker, we women are 52% of Pakistan. We're not a women's rights or human rights issue. We are a national issue, and I will not allow anyone in this floor to make light of us. I have seen the honour code that my fellow sisters sitting on that side of the house operate on. Not one person spoke when Tayyiba Raja was grabbed by her hair by the Punjab police. So please, let's not pretend to be extremely moralistic. We are what we are. Egocentric and fixated politicians who would sell our own mothers if it would give us a seat in this assembly. Form 45 and Form 47, it is an embarrassment to this country. Now I'll come to Urdu, Honourable Speaker. मैं अंग्रेजों को सुना रही थी ना भाइयों, कुछ नहीं होता, अंग्रेज सुन लें जो उनको पैसे देते हैं. अच्छा जी. स्पीकर साहब, मुझे किसी औरत से, किसी मर्द से कोई बैर नहीं है. मेरे रिश्तेदार हर सियासी पार्टी में हैं. बल्कि मुझे तो अक्सर जब हम गवर्नमेंट में थे, मुझे डांटे पड़ती थी किसके रिश्तेदार तो पीपल में भी हैं, ANP में है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, एटसेट्रा एटसेट्रा. पिछले 2 साल में मुझ पे जितने केस हुए हैं और आप जिस चेयर पे बैठे हैं, अल्लाह करे कि आप वही हो जिनसे हम आपकी उम्मीदें रखते हैं. इसी हाउस के स्पीकर राजा साहब ने मेरा पासपोर्ट मुझसे चुराया हुआ है एज ऑफ जून 2022. 4 कवानीन के खिलाफ ऐसा किया है और मैं कुछ नहीं कर सकती थी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अभी भी इन्हीं के पास पड़ा हुआ है, मेरे पास फुर्सत नहीं थी कि मैं उठा लूं, लेकिन 2 साल इलीगली इन्होंने मेरा पासपोर्ट चुराया था. मुझे घर से निकाला गया फ्रॉम पार्लियामेंट लॉजेस व्हेन आई वाज इन MNA. मुझे नहीं निकाला जा सकता था. आई वाज सपोज्ड टू स्टे देयर एंड 35 पीपल केम फ्रॉम CDA एंड द पुलिस. अब एक CDA पे डालता है पुलिस, आई डोंट माइंड, आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर पाकिस्तान. ना इमरान खान ने सारी उम्र जिंदा रहना है, ना मैंने वतन के लिए सैक्रिफाइस दिया. पर जहाँ पे स्पीकर, जब मेरे जैसी औरत आप अटेम्प्ट करेंगे कि जी पीपल में जाओ, नून में जाओ, खटक के पास, तरीन के पास, मैं क्यों जाऊं? खटक और तरीन तो पहले से मेरे रिश्तेदार थे, मेरी तो उनसे वैसे नहीं बनती थी.
तो मैं उनकी पार्टी में क्यों जाऊं? वो तो जब हमारी पार्टी थी मैं उनसे नहीं लगती थी. स्पीकर साहब, यू डोंट नो मी. मैं एक लड़ाका हूं, हमेशा से थी. मैं हर किसी के साथ लड़ती हूं, अपने लीडर के साथ भी लड़ी हूं, हक के लिए लड़ती हूं. और आज आपको ये बता दूं कि जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, आई स्वेयर टू गॉड मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है. ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है. और सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपके मुलाजिम होंगे, आपके कोई गरीब रिश्तेदार भी होंगे. ये जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी हमें सुना रहे हैं, ओ दिस सैलरी टैक्स एंड दैट डिजिटाइजेशन. सर, यू आर डिस्ट्रॉइंग डिजिटाइजेशन. आप कंप्यूटर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, किताबों पे, हार्ट स्टेंट्स पे, चैरिटी हॉस्पिटल जिसपे 50 से ज्यादा बेड हो. आपने फार्मास्यूटिकल्स की 18% शरह बढ़ा दिया, रॉ मटेरियल की 18% उस अस्पताल पे टैक्स डाल दिया है. लेकिन जो मालदारों के हॉस्पिटल्स है सर, वो तो लंदन में है. भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहां सारे इलाज करते हैं. तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, आपने अगर मेरी लास्ट, क्योंकि 3 ही मेरी बजट स्पीचेस थी, फिर तो हम फारिग हो गए. जो मेरी 3 बजट स्पीचेस थी, मैंने कभी भी उसमें पीपल या नून को नहीं डांटा था, अपनी हुकूमत को पकड़ती थी मैं, और आज भी मैं यही करूंगी. हम जब छोड़ के जा रहे थे किटी में $17 अरब, $21 अरब हमने कर्जों में दे दिया. 32 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली दफा रेमिटेंसेस आई. 36 बिलियन आपका पहली दफा एक्सपोर्ट हुआ. 6% आपका ग्रोथ रेट था. कोविड के बावजूद ग्लोब कहता था, न्यूज़ वीक और पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट ये जो बड़े बड़े इश्तिहारी अखबार थे, इसमें तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है. उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज अमंग्स टॉप 3. UPDM हैव डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री फॉर व्हाट पर्पस? आपको खान का चेहरा नहीं पसंद था, बाजवा के साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करा दिया, नो प्रॉब्लम. ठीक है, नहीं पसंद खान साहब, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? 4 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन कराते, 6 हफ्तों में कराते. आना तो इन्हें नहीं था, बट प्रॉब्लम यह था कि पहले चाचा को प्रॉमिस था PM ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था. यहाँ पे अनइलेक्टेड बेटियां आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है. सर, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज. वोट को इज्जत दो. उसकी तो धज्जे उड़ा के रख दी हैं. ठीक, आपको PTI नहीं पसंद, आपको पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? 46 साल से इस मुल्क में ये 2 खानदान टिक टैक खेल रहे हैं. अगर पाकिस्तान ठीक करना होता तो किसने रोका था इनको? ठीक कर लेते. 3 दफा एक प्राइम मिनिस्टर, एक खानदान, तीसरी दफा दूसरा. ये जो हमारे लोग आयल्स में बैठे हुए हैं, जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, जो हमारे घर में मुलाजिम हैं, इनके बच्चे बच्चियां कभी सोच सकते हैं कि हम PM बनेंगे या हम CM बनेंगे अगर नाम के पीछे जरदारी और शरीफ ना लिखा हो? A pox on a country which is ruled by 2 families and who have reaped it into the ground. अब ये ज़रबे इस्तेकाम, I don't know ये तरीन साहब की पार्टी से इनको क्या प्यार है. By the way स्पीकर साहब, अब मुझे पता है इस पे नाराजगी होगी, बट हो जाए, doesn't matter. मुझ पे पहले ही बहुत पर्चे कटे हुए हैं. हमारी 2 खवातीन थी PTI की, जिनका कोर कमांडर हाउस से दूर दूर खड़ी थी. एक आज असेंबली में बैठी हैं, एक आज जेल में बैठी हैं. फर्क दोनों में यह है कि एक ने माफी मांग ली टीवी एंकर से, और टीवी एंकर ने माफ करके IPP में ढा के इस हाउस में ले आए, और दूसरी बेचारी जेल में सड़ रही है. एक 3 स्टार जनरल की वाइफ, 3 स्टार जनरल, उसका यह गुनाह था कि वो हाथ में माइक्रोफोन और लिबर्टी में खड़ी थी. दैट इज इट सर. सो दिस इज द ऑनेस्टी एंड डिसेंसी विद व्हिच वी डील विद द वुमेन इन आवर कंट्री. पंजाब इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान. ऑनरेबल स्पीकर, पंजाब नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं होगा. और हम क्या करते हैं कि जिस औरत ने कोरोना से और कोविड से पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को बचाया, उसको हमने जेल में डाल दिया. Because that is what she deserves. जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है. माशाल्लाह, ये तो इस मुल्क का हाल है सर. जाएंगे कहाँ सर? मेरे पास तो फॉरेन पासपोर्ट भी नहीं है. हम कहाँ जाएंगे? हमारे 10-10 हल्के में लोग हैं, 10-10 लाख, वो लोग कहाँ जाएंगे? 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने ये बात कही है इस वतन में. शर्म की बात है कि जिसने जाना है तो चला जाए. कहां जाए? 350 बंदा एक बोट में कैप्साइज हो जाता है. किसी ने उनके खानदानों का पूछा? कोई पेंशन दी, कोई प्लॉट दिया, कोई तमगा दिया उनको? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू यूथ. ऑनरेबल स्पीकर, इन द लास्ट 2 years आपके पाकिस्तान से 15 लाख पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां चले गई हैं. बहुत अजीम पाकिस्तान है. एक्सपोर्ट्स की शरह देखें, फाइनेंसिंग की शरह देखें. ये हम तो नहीं कहते सर, जो किताब है ये लोग छाप रहे, मैं तो उससे पढ़ के बताती हूँ. लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के साथ करना क्या है. अब ज़रबे इस्तेकाम आ गया, और ये इस्तेकाम हर दफा बलूचिस्तान में और KP में आता है. ये नहीं समझ आती. खान साहब की 3.5 साल हुकूमत थी, ना ड्रोन था, ना टेररिस्ट था. एंड द सेकंड खान साहब गोज, टेररिस्ट आ जाते. बट सर, you are the custodian of this house and I expect you to take this up with people who matter.
اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایران اتنا بیوقوف ہے یا افغانستان اتنا بیوقوف ہے کہ وہ صرف بدلہ کے پی میں یا بلوچستان میں لے گا, یہ خواب دیکھنے والی بات ہے. جو پنجاب کا اور سندھ کا یہ لوگ حشر کریں گے صرف آپ کی سوچ ہے. سو خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں. یہ آپ کی جگہ ہے, یہ آپ کی طاقت کا سرچشمہ ہے, یہ عوام, ہم ریاست ہیں. Not me, the MNA, my people. Talk to us. Tell us what is the problem. We'll fix it for you. But this is no way, sir. Absolutely no way. Final point, sir. میرا اپنا حلقہ, اگر آپ اجازت دیں گے میں تھوڑا سا اینڈ میں پشتو میں بھی بولوں, کیونکہ میرے ماشاءاللہ 76 سال سے تو نہیں کہوں گی 73 سال سے میرے علاقے میں خواتین کے اسکول نہیں بنتے سر. کیونکہ کے پی ہمیشہ ہم وہ ہیں کارتوس ہے. جہاد میں بھیج دیا کشمیر, ادھر بھیج دیا. اڑانا ہمارا سب سے آسان کام ہے. ہمارے بچے اڑا دو, ہماری بچیاں اڑا دو, ہمارے پولیس والے اڑا دو, ہمارے فوجی اڑا دو. لیکن جب اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم آتا ہے, ابھی بھی سر میں آپ کو پی ایس ڈی پی, یہ میرے پاس سامنے پڑا ہوا ہے, پی ایس ڈی پی میں جو ایلوکیشنز ہو رہی ہیں اس میں پنجاب میں 2 سال میں پروجیکٹ پورا ہوتا ہے, سندھ میں 3 سال میں پورا ہوتا ہے, اسلام آباد میں 4 سال میں. اور آپ کو پتہ ہے جناب اسپیکر کہ کے پی میں پروجیکٹ جب پورا ہوگا اسی پی ایس ڈی پی کا وہ 23 سال میں ہوگا اور بلوچستان میں 42 سال میں ہوگا. یہ ہے ماشاءاللہ پی ایس ڈی پی. میں صوبائی یا لسانی بات نہیں کرتی. I'll end on this, اسپیکر صاحب. خان صاحب کو بہت many people I'm sure they hate خان صاحب and they have probably every right to. لیکن ایک بات میں بتا دوں اسپیکر صاحب, وہ بندہ پنجابی, سندھی, سنی, شیعہ, بلوچی, اے جے کے کی بات نہیں کرتا, وہ پاکستان کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاکستانیوں, اور وہ اسی لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ جب تک ڈیوائیڈ اینڈ کانکر نہیں ہوگا یہ ملک غلطی سے کامیاب بھی ہو سکتا ہے, یہ ملک غلطی سے مالدار بھی ہو سکتا ہے, خوشحالی آ سکتی ہے. اور غریب مانگتا کیا آپ سے اسپیکر صاحب, یو بینگ دا گورنمنٹ. اسکول, ہسپتال, صحت کارڈ تو مریم بی بی نے کاٹ دیا, دوائیوں پہ 18% ڈیوٹی اس کے چاچا نے لگا دی. سر لوگ کہاں مرے ہیں یہ تو بتائیں. 2-3 چیزیں اسپیکر صاحب. میرے حلقے میں ایف آر پشاور جو حصہ ہے 15 سال ہم نے قربانیاں دی ہیں سر, 15 سال. اور اس کا ڈسپروپورشنٹ امپیکٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سر ایک گاؤں ہے جہاں پہ 10 میں سے 3 خواتین بیوائیں ہیں, فری کی بیوائیں ہیں, پلاٹس والی بیوائیں نہیں ہیں, ان کو کچھ نہیں ملتا, ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. پچھلے سال پشاور میں بام بلاسٹ ہوا پولیس لائنز میں. میں نے ٹی وی میں صرف یہ انٹرویو دیا کہ وائی از اٹ دیٹ کے پی اینڈ بلوچستان آر آلویز ٹارگیٹڈ ایز پر جنرل مشرف's بک. اس نے تو ڈائریکشنز دی تھی نا. اس کے بعد سے جی مجھ پہ ایف آئی آر, ایک سیڈیشن کی کٹی, دوسری کٹی, پرواہ نہیں ہے, میں سچ کہہ رہی تھی. لیکن اسپیکر صاحب جس حلقے نے 15 سال پاکستان کے لیے خون دیا ہے آج اس کے لیے بجلی نہیں ہے. اور بہانے تو اتنے ہیں کہ سر میں شروع کروں نا ختم ہی نہیں ہوں گے. I won't even go into that. But let me tell you one thing sir. میں نے خود اپنے ہاتھ سے پرسوں 12 فیڈر کھولے جو 10 مہینے سے بند تھے. میں گئی الیکٹریسٹی, ان کا جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے, میں نے کہا مجھے کوئی انگریزی کی چٹھی ہی دکھا دے, اردو دکھا دے جس میں لکھا ہو کہ فیڈر بند کرنے کی اجازت ہے اس قانون کے تحت. کوئی چٹھی نہیں ہے سر, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. They are punishing KP for giving a vote to عمران خان. اور سر یہ اتنے بیوقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سپٹمبر میں بند ہو جائے گی گرمی. ہم خان کا ساتھ اس بات پہ چھوڑیں گے کہ گرمی کیوں آتی ہے یا فیڈرز کیوں بند ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا جناب اسپیکر. ابھی بھی وقت ہے. ہوش ہوش ہوش. آرٹیکل 156 آف دا کانسٹیٹیوشن سر اسی کو دیکھ لیں. تمام صوبوں کو اکٹھے اٹھائیں, مت کریے تفرقے. آگ لگنے والی ہے بہت جلدی, ہمارے ہی ہاتھ سے لگے گی, اور پھر یہ ہاؤس کچھ نہیں کر پائے گا. اللہ نے آپ پہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے. یہ اس سے ڈرے, اور کسی چیز سے تو نہیں ڈرتے, اس کلام سے ڈرے. ملک کو ٹھیک کرے. ہم سب نے مر جانا ہے. اس ہاؤس میں جتنے بیٹھے کوئی قبر پیسے نہیں لے کے گیا, لیکن خدا کا خوف کرے, وطن کو فرسٹ کرے. That is why Imran Khan is in jail. Pakistan first, Pakistan always, Pakistan forever. Thank you. Thank you. Shukriya.